outside the room if they could fit inside the room. Poprvé, bolo by dobré, keby ľudia, ktorí sú vzadu, sa posunuli trošku dopredu. Is that all the men move this way? Can you translate? All the men move this way and this way. Muži, aby sa posunuli takto a takto. Vyššie ku mne. More that way. Viac doprava. Okay. Now there's more space. You can come and join me. Ladies, also you move that way and this way. Ženy sa viac posunú doľava, ale tiež smerom ku mne trošku bližšie. Teraz tam vzniklo viac priestorov. Okay, there's lots of space now. Partáži teraz tu majú dosť priestoru. Big space here for you. Je tu dosť priestoru pre vás. Better you sit back there. Lepšie, keď sa posunete tam dozadu. Just move a little bit over. Keď sa posunete trošku dole. Not making any progress. I'll ask again. Mahadyuti, please move like this so that this lady has a space. The ladies. Posunete sa prosím, Mahadyuti trošku dole, aby tá dáma mala priestor trochu tiež tam. There you go. There you go. There you go, there's a space for you. Yeah, but the thing is, we try to keep separation between men and women, you see. Pointa je v tom, že sa snažíme udržať rozdiely, respektíve to oddelenie medzi mužom a ženou. Maybe it's a concept you're not familiar with. It'd be better if you move over there. Možno je to koncept, ktorý ste nestotožnili, keby ste sa posunuli trošku dole. Okay, thank you. Ďakujeme. Sorry. Môžeme to? Well, on that cheerful note, we will begin. On that cheerful note, we will begin. S touto radostnou chvíľkou začíname. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Narodil som sa v najtemnejšej nevedomosti a môj duchovný učiteľ mi otvoril oči pochodného poznania. Vzdávam mu svoju hlbokú úctu. Vanchakropatrubhyascha kripasindubheva-cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and they are full of compassion for the fallen conditioned soul. Zdávam svoju hlbokú úctu všetkým Bohu oddaným Vaishnavom, ktorí podobne ako strom prianí dokážu splniť priania všetkých a sú plní súcitu k pádom duše. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 I have a question. Mám otázku. How many of you are here? How many of you here are at a Hare Krishna program for the first time? Koľkáti z vás sú tu na Hare Krišna programe prvýkrát? You've never been to a Hare Krishna program before. Nikdy ste neboli na Hare Krišna programe. That means you, right? Znamenáte? Okay, thank you. Ďakujem. Anybody else? Just one person? Niekto iný ešte? Iba jedna osoba? You were afraid to raise your No, I hand? didn't listen. What's that? You didn't listen? Sorry. Oh, I see. Okay, well.
Okay, anyhow, thank you all for coming. Ďakujem všetkým, že ste prišli. So, we're going to read from Bhagavad Gita. Budeme čítať z Bhagavad Gity. I had a verse selected that was mostly for newcomers. Vybral som verš, ktorý bol väčšinou pre tých, čo prišli prvýkrát. Because I understood there would be more people here for the first time. Pretože som si myslel, že bude tu viac ľudí, takých, ktorí sú tu prvýkrát. But now it seems we only have 2 regulars. Ale vyzerá to tak, že máme iba 2. So therefore, we'll adjust our plan. Tak preto to trošku upravíme, plán. We'll take nominations. A zase máme také návrhy, nominácie, like we did yesterday. ako sme to urobili včera. For a topic or a verse for the class. Buď na tému, alebo verš. Okay, any suggestions? Nejaké návrhy? Téma vašnavská etiketa medzi Prabhu a Mahadyuti. Topic, Vaishnava etiquette between Prabhus and Mahadyutis. Okay, can you think of a Bhagavad Gita verse that's about that? Môžeš si pomyslieť na verš z Bhagavad Gita, ktorý sa k tomu vzťahuje? Ja som chcel nadviazať vlastne na tú predchodzú udalosť, že čo sa to odobrala, že keby my sa to niečo mohli povedať, že He would like to react to the previous what happened before. Why is it so important, this etiquette between separation between? Pretože možno, že niektorým akože because maybe someone is not familiar with it and he doesn't know why is this going. Okay. You have a verse? Just Mal by si verš na nejaký návrh? na etiketu. Etiquette? on what he said. Etiquette of relationships between men and women. No. Okay. Somebody else suggestion for a topic? Iný návrh na tému? Here. Yes. Maybe something about demonic mentality. Demonic Možno mentality. niečo o démonskej mentalite? Okay. You have a verse? Máš taký verš? No. No. Okay. Somebody else? Yes. Is there any? 3:10. What's that? 3:10. 3:10. 3:10. Okay. About sacrifice. O obeti. Okay. Yeah, it's about sacrifice, you're right. Okay, so we have 3 suggestions here. Máme tu 3 návrhy. I think 3 is enough. Myslím, že 3 je dosť. Okay, 3 suggestions. One is about etiquette between men and women, or separation of men and women. 3 návrhy. Prvý je etiketa medzi mužmi a ženami, alebo oddelenie, separácia mužov a žien. And the second one was about demoniac mentality. A druhá, démonská mentalita. And the third one is about sacrifice. A tretia, obeť. Okay. So the first one is about etiquette or dealings between men and women. Takže spolu nažívanie medzi mužom a ženou, alebo etiketa medzi mužom a ženou je prvá. So how many are in favor of that? Kto je za toto? Raise your hand, please. Keep your hand up. Dvihnite ruku, aby som mohol spočítať. Just waving at me isn't going to do it. If you want to put your hand up, put it up. Either put it up or don't put it up. We're going to play games. Buď to zdvihneš hore tú ruku, alebo nie, ale nezahrávaj sa. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quite popular topic with the ladies. Okay, second one was about the demoniac mentality. Who's in favor? Druhá, démonská mentalita. Kto je za toto? A lot of people very much attracted to the demoniac mentality. Ľudia, ktorých priťahuje démonská mentalita.
Keep your hands up. Držte ruky hore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Takže 15. You voted twice? Okay. Let's see, so then the third one was? Sacrifice. Sacrifice, about A sacrifice. tretia, obeť. I got it. Sacrifice is not a very popular topic. Obeť nie je veľmi populárna téma. Okay, so it seems that the most is for the first topic about relationships between men and women. Vyzerá to tak, že najobľúbenejšia je téma vzťahy medzi mužmi a ženami. I can't think of any verse that's particularly, I can't think of a Mahadyuti verse that's specifically about that topic. Nenapadá ma verš, ktorý sa konkrétne venuje tejto téme z Bhagavad-gīty. However, I can think of a verse that's about the difference between the body and the soul. Ale napadá ma verš, ktorý sa týka rozdielu medzi telom a dušou. You have an idea of a verse? Okay, sure. Máš nejaký nápad? Ktorý ako neviem číslo veršu, ale na začiatku Krišna Arjuna v podstate hovoril, to bolo v podstate z tej morálnej stránky, že pretože v tej knihe sa... He's not sure about the number of the verse, but he's trying to relate to the situation in the beginning of Bhagavad-gīta. Arjuna nechcel bojovať a dával rôzne argumenty Krišnovi, že prečo. Arjuna didn't want to fight and he was telling Krishna many arguments why. A jedným bolo, že aby v podstate nedošlo k tomu, že tie hodnoty zdegradujú a bude sa rodiť Varna Shankara. One of these arguments was that in this case, these values degrade and Varna Shankara is result of this. Okay. That's a good point. Dobrý postoj. V tejto téme by mohlo byť kapitola 13, veršov 1 až 12. To this could be chapter 13, verses. Pančašloka. Príroda, požívateľ, vedomie, čo je to? Pančašloka. Which one? 13th chapter, Pančašloka. I don't know what you mean. What the bunch of slogans. Áno, kapitola 13, veršov 1 až 12. 8 to 12. Oh, that. Oh, yeah. Okay. That one. Oh, that's. Wow. That's really big. It's too big. We could spend 3 weeks on that. To je príliš dlhé, mohli by sme tu tráviť tým 3 týždne. I don't think we can do that. Let's try for Lokeshwar Prabhu's first. Skúsime ten verš, čo navrhol Lokeshwar Prabhu. Trying to remember what it is. Something else? Ananda Durlapa? K tomu veršu je, že rozdiel medzi dušou a telom, tak hneď takový verš, že viete, to, čo je neznečiteľné, je duša a to, čo je dočasné telo. V tej druhej kapitole. Regarding the difference between soul and body, the first verse that spirit is indestructible. There's lots of verses like that in the second chapter. V druhej kapitole je veľa takých veršov. Several verses. Viacero. It seems to me if we talk about the difference between the soul and the body, then that, how do you say, easily branches out into this topic. Zdá sa mi, že keď hovoríme o tejto téme, rozdiel medzi dušou a telom, ľahko nadviažeme potom na túto našu tému, čo sme sa zvolili. That's what we'll do. We'll use that as the basis, and then we'll branch out from there. Takže urobíme to tak, že to použijeme ako základ a potom to nejak premostíme. Okay, we're reading from Bhagavad-gīta as it is, chapter 2, entitled Contents of the Gita Summarized. Takže čítame z Bhagavad-gīty, kapitoly 2, nazvané Zhrnutie obsahu Bhagavad-gīty. Text number 16. Verš 16. Nasato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sataha, upayor api dristontas, kvanayos tatvadarsh
Saptadarshibhihi. You have this, Ilya? 2:16, chapter 2, text 16. Go ahead, read and slova. Tí, ktorí vidia pravdu, dospeli k záveru, že to, čo je nepravé, čiže hmotné telo, je pominuteľné, a to, čo je večné, duša, sa nemení. K tomuto záveru dospeli, keď študovali povahu oboch. Význam. Hmotné telo nemá trvalú existenciu. Aj moderná lekárska veda priznáva, že bunky v tele sa každým okamihom neprestajne menia a spôsobujú tak rast a zánik tela. Duša má však trvalú existenciu a zostáva rovnaká napriek všetkým premenám tela a mysle. Tu je rozdiel medzi hmotou a dušou. Telo sa stále mení, zatiaľ čo duša je večná. K tomuto záveru dospeli stúpenci osobnej i neosobnej filozofie. Táto skutočnosť je potvrdená tiež vo Višnu Puráne 2.12.38. Jyotimši Višnu Bhuvanáni Višnu. Uvádza sa, že v duchovnom svete majú Višnu a jeho planety samožiariacu duchovnú existenciu. Slova jestvujúce a nejestvujúce sa vzťahujú iba na dušu a hmotu. Toto prehlasujú všetci, ktorí vidia pravdu. Toto je začiatok Krišnovho učenia, ktoré je určené pre živé bytosti pomilené vplyvom nevedomosti. Odstrániť nevedomosť znamená obnoviť večný vzťah medzi užívateľom a objektom uctievania a tiež pochopiť rozdiel medzi najvyšším pánom a jeho nepatrnými časťami, živými bytostiami. Povahe najvyššieho môžeme porozumieť prostredníctvom dôkladného skúmania našej pravej podstaty. A tak dospejeme k poznaniu, že rozdiel medzi nami a Bohom je ako rozdiel medzi časťou a celkom. Vo Vedanta Sutre a v Šrímad Bhagavatame je najvyšší pán prijímaný ako zdroj všetkých nižších i vyšších energií. Aj keď medzi energiou a jej zdrojom nie je rozdiel, zdroj je vždy nadradený a energia podriadená. Živé bytosti sú preto najvyššiemu pánovi vždy podriadené, aj keď patria do vyššej energie. Tak je to napríklad v prípade pána a služobníka, alebo učiteľa a žiaka. Toto jasné poznanie nemožno pochopiť pod vplyvom nevedomosti. Pán predniesol Bhagavad Gitu, aby navždy osvietlil všetky živé tvory a odstránil hmotnú nevedomosť. Okay, verse again. Raz verš. Nasato vidite bhavo, na bhavo vidite sataha. Upayor abhidrishton tastvanayo saptadarshibhihi. Tí, ktorí vidia pravdu, dospeli k záveru, že to, čo je nepravé, hmotné telo je pominuteľné. A to, čo je večné, duša sa nemení. K tomuto záveru dospeli, keď študovali povahu oboch. This verse is addressing the most fundamental point of understanding in spiritual knowledge. Tento verš sa týka toho najzákladnejšieho bodu, čo sa týka pochopenia duchovného poznania. Without understanding that the body and soul are different, there's no possibility of progressing further in spiritual life. Bez pochopenia toho, že duša a telo sú odlišné, nemôžeme hovoriť o pokroku v duchovnom živote. And as Srila Prabhupada explained, it's not a question of belief. A Srila Prabhupada vysvetlil, že to nie je otázka viery. It's a question of science. Je to otázka vedy. The body ends. Telo končí. The soul continues on. Duša pokračuje. It has nothing to do with belief or opinion. Nemá to nič spoločné s vierou alebo názorom. You can have whatever belief or opinion you want, but that doesn't change the reality. A môžeš veriť, čomu chceš a mať akýkoľvek názor, aký chceš, to nemení nič na skutočnosti. This verse uses the words existent and non-existent. Tento verš používa slova existujúci a neexistujúci. This is just a certain way of using those words. Toto je len jedna z ciest, zo spôsobov, ako použiť tieto slova. This verse is saying that the body doesn't exist and the soul does exist. Tento verš hovorí o tom, že telo neexistuje a duša existuje. But we also know in another sense the body does exist, but we say non-existent meaning that it's temporary. Ale v inom zmysle hovoríme a vieme, že telo existuje, ale myslí sa tým to, že existuje iba dočasne. It doesn't last very long. Nepretrváva veľmi dlho. And it's not what it appears to be. A nie je to, čo sa zdá byť.
That's the main thing. To je podstata. It appears to be the self, Zdá sa, že to je vlastné ja, but it's not. ale nie je. Like for instance, when we look in a mirror, Ako napríklad, keď sa pozrieme do zrkadla. everybody looks in the mirror and thinks, there I am. Každý sa pozrie do zrkadla a myslí si, to som ja. That's illusion. Ale to je ilúzia. Because I don't want to, how do you say, disturb anybody, but actually that's not you. Nechcem nikoho rozrušiť, ale v skutočnosti to nie ste vy. That's just a temporary covering for the soul. To je len dočasný pokryv duše. You are what's inside looking out through these little holes. Vy ste to, čo je vnútri a pozeráte znútra von cez tie otvory. You see what's in the mirror, A tam vidíte, čo je v zrkadle. but that's not you. Ale to nie ste vy. That's just a temporary body. To je len dočasné telo. It exists, but it doesn't, but it's not what it appears to be. Takže existuje to, ale nie je to to, čím sa to zdá byť. Let's say, like, in a desert, Povedzme ako na púšti. a mirage. What's this man looking for? He's looking for the toilet, I think. Why didn't somebody direct him to the toilet? Sme to na toaletu. Nemáš takový fatamorgán. This is reserved. It's occupied. Occupied. Okay, yeah. Just like a mirage in a desert. Ako fatamorgána na púšti. The mirage exists. Fatamorgána existuje. It's a real mirage. Je to skutočná fatamorgána. But it looks like a lake, Ale vyzerá to ako jazero. but it's not a lake. Ale nie je to jazero. It is a mirage. Je to fatamorgána. So in the same way, the body exists, Takisto telo existuje. but here this word is used non-existent because it doesn't last, it doesn't endure. Ale v tomto verši sa používa výraz neexistujúci, pretože nepretrváva, nevytrvá to. And it's not what it appears to be. A nie je to to, čím sa zdá byť. So this understanding is essential in Toto- spiritual life, Toto pochopenie je podstatné v duchovnom živote, but it's extremely difficult for us to understand. ale je veľmi ťažké pre nás to pochopiť. Even we hear it over and over and over again, still, it's hard to understand. Aj keď to stále počúvame dokola, je stále to ťažké porozumieť tomu. Because the soul and the body are seen so intimately connected. Pretože vyzerá to tak, že duša je tak intimne s tým telom spojená. It's like clothing for the body. Je to ako šaty pre telo. But we know that my clothing and my human body are different. Ale vieme, že moje šaty a moje ľudské telo sú odlišné. But that's because we're taking off clothes and putting on clothes every day. Ale to je preto, že každý deň si meníme, si obliekame šaty a vyvliekame iné. But I, the soul, am with the same body, day after day after day, week after week, month after month, year after year. Ale tak to nie je s dušou, tá stále má to isté telo deň za dňom, týždeň za týždňom, mesiac za mesiacom. So to get free from this concept that my identity is in the body Takže is not easy. aby sme sa zbavili toho konceptu, že ja som toto telo, to nie je vôbec jednoduché. Even if intellectually one may be able to understand it, but to have realization is another thing. Aj keď na prednáške to môžeme porozumieť tomu, v realite je ťažké to, ako v praxi sa tak správať. But that's one of the advantages of chanting Hare Krishna. Ale to je jedna z výhod spievania Hare Krišna. Because chanting Hare Krishna gives us that realization. Pretože spievanie Hare Krišna nám dáva túto realizáciu. There's one more gentleman here. Can we make some space from up here? Máme tu ďalšie Make some space for him. určite pre priestor. We're here to space right. First class. What was I saying? Yeah, from chanting Hare Krishna, then this is how we get this realization.
so spievaním Hare Krišna takto dostaneme tú realizáciu. Not just intellectual comprehension, but actually the actual realization. Nie len intelektuálne pochopenie, ale skutočnú realizáciu. There are different levels of perception. Je viacero úrovní vnímania. Like physical level, Fyzická úroveň, for instance, we see with our eyes. vidíme niečo svojimi očami. There's mental level of perception. Je mentálna úroveň vnímania. Like you have a feeling about somebody, you think he's a good person or he's not a good person. Máte pocit, že niekto je dobrý, niekto je zlý. There's intellectual level of perception, Je intelektuálna úroveň vnímania, and with which we understand things according to logic and reasoning. ktorou pochápeme veci na základe logiky a zdôvodňovania. But beyond all those is the spiritual level of perception, or realization, spiritual realization. A nad tým všetkým je duchovné pochopenie, respektíve duchovná realizácia. And that requires a special process A to develop. to si vyžaduje rozvinúť taký špeciálny proces. The vast majority of people have no spiritual realization at all. Väčšina ľudí nemá vôbec duchovné realizácie. Or they imagine their intellectual or mental perception to be spiritual. Alebo si myslia, že ich mentálne alebo duchovné intelektuálne vnímanie sú duchovné. But spiritual means to be in relationship with the Supreme Personality of Godhead. Ale duchovné znamená byť spojený, mať vzťah s najvyššou božskou osobnosťou. It's not just some kind of feelings. Nie je to len otázka nejakých pocitov. It's actual perception of reality. Je to skutočné vnímanie reality. It's not just what you think reality is, it's what reality really is. To nie je len to, čo si myslíš, že je skutočnosť, to je taká je skutočnosť. You can't just make up your own reality. Nemôžete si vymysleť len vlastnú realitu. You know, like sometimes people say, well, you have your reality, I got my reality. Niektorí ľudia hovoria, ty máš tvoju realitu, ja mám svoju realitu. No, there's an actual absolute reality. Je prirodzená, skutočná, absolútna realita. And spiritual realization means finding out what that is. A duchovná realizácia je nájsť to, čo to je. Now, on the spiritual platform, besides the fact that every living being is an eternal soul, Na duchovnej úrovni, okrem toho, že každá živá bytosť je večná duša, and in one sense, on the spiritual platform, every soul is equal. a v istom zmysle na duchovnej úrovni je každá duša rovnaká. Because we're all just eternal servants of Krishna. Pretože sme všetci väčší služobníci Pána. There's a soul inside the human being. Je duša vnútri ľudského tela. There's a soul inside the dog and cat. Je duša vnútri psa a mačky. There's a soul inside the tree. Je duša vnútri stromu. There's even a soul inside a mosquito. Je duša aj dokonca v komárovi. Hard to believe, huh? Ťažké tomu veriť. Every living being, every living body, there's a soul inside. V každej živej bytosti je vo vnútri duša. And those souls are all, in one sense, they're all equal. A v istom zmysle sú všetky duše rovnaké. But they have different bodies. Ale majú odlišné tela. They've had different bodies in the past. Mali odlišné tela v minulosti. They may have different bodies in the future if they don't get purified and go back to Hare. Možno budú mať odlišné tela v budúcnosti, ak sa neočistia a nepôjdu späť k Bohu. But the souls, in that sense, the souls are equal. Ale v tomto zmysle je každá duša rovnocenná. But while we're in this world, we have to make distinctions on the basis of the body. Ale zakiaľ sme v tomto svete, tak musíme rozlišovať v rámci toho telesného vnímania. Ironically, that's how we develop spirits. That's one of the ways in which we develop spiritually. A ironicky, je to jeden zo spôsobov, akým robíme pokrok na duchovnej úrovni. To artificially imagine that we're all equal on the material level, on the material platform. This doesn't work. This is just a fantasy. Umelo si predstavovať, že sme všetci rovnocenní na materiálnej úrovni, tak to nefunguje. To je len výmysel. There are differences. Sú rozdiely. And everybody's discriminating all the time. A každý rozlišuje vždy.
on the basis of these differences. Na základe týchto rozdielov. Like for instance, let's say everyone here, you have a house or you have an apartment. Ako povedzme, tu každý má byt, nejaký alebo dom. Now, probably you don't say to anyone and everyone, yeah, you're welcome, everybody come to my apartment. A pravdepodobne nepoviete každému, kto sem príde, že ste vítaní všetci v mojom byte. Maybe you would like to say that, but people don't. Možno by ste to radi povedali, ale ľudia to nehovoria. You have to discriminate who you let into your apartment. Musíte rozlišovať, koho pripustíte do bytu. Well, let's say you haven't seen a friend in a long time. Povedzme, že ste dlho nevideli svojho priateľa. So, oh, Prabhu, it's so nice to see you, you embrace. A poviete mu, Prabhu, je také dobre ťa zase vidieť, objímete sa. But what if you happen to meet a tiger? Ale čo keď stretnete tigra? Of course, there aren't so many tigers on the streets of Bratislava. Jasné, že veľa tigrov není na uliciach Bratislavy. But just in case you happen to, be walking down the street in Bratislava, you happen to see a tiger. Ale len v prípade, že by sa to stalo a videli by ste na ulici tigra v Bratislave. Oh, my dear tiger, so nice to see you. Môj ťahý tigra, tak rád ťa vidím. We discriminate. In everything we do, we discriminate. Rozlišujeme, vo všetkom, čo robíme, rozlišujeme. And this discriminating, how do you say, this discriminating helps us to be able to practice devotional service. Toto rozlišovanie nám umožňuje, nás uschopňuje vykonávať oddanú službu. So that our devotional service or our efforts to cultivate understanding the soul are not disturbed. Tak, aby naše snahy pochopiť, že sme duše neboli rozrušované. Like for instance, here we have a nice setting, everybody's here to learn about Krishna consciousness. Ako napríklad, tuto máme pekné také posedenie, také rozlíšenie a môžeme počúvať o vedomí Krišna. In order for us to be able to concentrate on hearing and chanting, we need to be undisturbed. A aby sme sa mohli sústrediť na počúvanie a spievanie, potrebujeme byť nerozrušovaní. We can't invite just any kind of crazy person to come. A nemôžeme privítať každú osobu, ktorá sem príde. Or we don't invite the local dogs to come. Alebo nevítame miestnych psov, aby sa prišli. We invite people to come who are interested in hearing about Krishna. A vítame ľudí a pozývame ľudí, ktorí sa zaujímajú a počúvať o Krišnovi. And interested in chanting Hare Krishna. A počúvanie a spievanie Hare Krišna. Then it's easier for us to concentrate. Tým je ľahšie pre nás sa sústrediť. It's easier for us to focus on the spiritual business. Je ľahšie pre nás sa sústrediť na duchovnú stránku. Let's say, so it's like that with any situation. Je to ako v každej situácii? We always have to discriminate. A v každej situácii musíme rozlišovať. So that we can, practice bhakti yoga properly. Aby sme mohli vykonávať bhakti yogu správne. Now, to this topic that Lokeshwar Prabhu came up. A čo sa týka tej témy, z ktorou prišiel Lokeshwar Prabhu. Now, it could be that incident in the beginning, I could have handled it differently, I admit. Je možné, že ten incident na začiatku som mohol zvládnuť inak. But my idea is this, that anybody with two eyes should be able to see that we have one part of the room for men, one part of the room for women. Nejde o to, že každá osoba, ktorá má dve oči, by mala vidieť, že jednu časť miestnosti máme pre ženy a jednu pre mužov. Any situation that a person goes into, you have to follow the standards of that situation. That's just normal. Do každej situácie, do ktorej sa dostávame, musíme rozlišovať, aký je v tej situácii štandard. To každý ten robí. Let's say, for instance, when I'm flying on an airplane. Povedzme, ako napríklad, keď letím na aerolinke. Okay, there's certain things you have to do, certain things you can't do. Lietadle sú určité veci, ktoré môžete robiť, a sú určité veci, ktoré nemôžete robiť. Okay, turn off your computer. Áno, vypnite počítač. Okay, I'm in
their world, that's the rule, okay, turn off the computer. Áno, som v ich svete, tak to tam funguje, vypnite počítač. Fasten your seatbelt. Zápašte sa. Okay. And then, anyhow, whatever else there is. Čokoľvek iné tam je. Because I want to take advantage of that situation, so I follow the standards of that situation. Chcem využiť tú situáciu, tak musím nasledovať štandardy dané v tej situácii. Sometimes there's something, some airlines have some particular rule that I didn't know about. Niekedy sa môže stať, že niektoré aerolinky majú pravidlo, o ktorom som nevedel. So the flight attendant tells me. Tak ten steward mi povie. Say, okay, then we do it. Okay. Robím to tak, čo mám robiť? Any situation we go into, it's always like that. Do každej situácie, do ktorej ideme, do každého prostredia, vždy je to tak. That's human life, that's human society. To je ľudský život, to je ľudská spoločnosť. And another point is that it should be, well, people may come here this evening for, it could be for a variety of reasons. Ďalšia vec je, že ľudia sem prichádzajú z rôznorodých dôvodov. But presumably one of the reasons is to hear about Krishna. Ale predpokladáme, že jeden z tých dôvodov je počúvať o Krišnovi. And hear Krishna conscious philosophy. A počúvať filozofiu Krišnu. And as Srila Prabhupada explains in his books, this requires, in order to understand, in order to hear properly, it requires a submissive mentality. A ako Srila Prabhupada vysvetľuje v jeho knihách, tak toto si vyžaduje ako počúvať o Krišne takú mentalitu, pokornú mentalitu. Not a challenging mentality. Nie mentalitu takého vyzývania, vyzývavú mentalitu. So a person who can't even take some correction about where to sit, such a simple thing. I don't know what such a person is going to learn by hearing. A osoba, ktorá nedokáže prijať taký pokyn, čo sa týka miesta, kde sedieť, ako môže dostať prospech z toho, čo počúva. I asked a few times for the ladies to all move over. I asked a few times for that lady to sit over there with the ladies. Viackrát som poprosil dámy, aby sa posunuli inám a viackrát som poprosil aj tú dámu, aby sa posunula smerom k dámam. At least from my perspective, I didn't think it was an extreme austerity. Aspoň z mojej perspektívy si nemyslím, že by to bolo nejaké extrémne odriekanie. But obviously, it, how do you say, it was an imposition on her false ego. Ale očividne to bolo také ťažké na jej falošné ego. So, it's unfortunate. Je to nešťastné. But that's the way it is sometimes. Ale niekedy to tak chodí. There was, yeah, we hear lots of stories about how Srila Prabhupada was so, how do you say, so merciful and very tolerant and lenient, etc. Počúvame, ako bol Srila Prabhupada veľakrát veľmi tolerantný, milostivý, mierny. But Srila Prabhupada also expected in certain situations certain standards. Ale Srila Prabhupada takisto očakával v určitých situáciách dodržiavanie určitých štandardov. And he obviously felt the right to be able to tell people if they weren't following something. A očividne aj cítil, že má právo povedať ľuďom, aby niečo nasledovali, keď to nenasledovali. Some people liked it, some people didn't like it. Niektorým sa to páčilo, niektorým nie. That's life. Tak je život. And Bhagavad Gita also says that every endeavor is covered by some fault. A Bhagavad Gita hovorí, že každá činnosť, každé úsilie je pokryté nejakou chybou. So no matter how hard we try to encourage people, but somebody will be discouraged. Nezáleží na tom, ako sa budeme snažiť ľudí povzbudzovať, niekto sa bude cítiť taký, že ho to odradí. It's not our desire to discourage anybody, it's not our desire to drive anybody away. Ale nie je našou túžbou niekoho znechutiť, alebo odradiť a vyhnať ho von. But we're also not going to become hippies. Ale takisto nemáme, nestaneme hippies. And just tell people that
Sure, I mean, whatever you want to do is okay. It's just wide open. We're all spiritual. Hovorí ľuďom, že to je jedno, závisí, kde chceš, je to sme tu duchovní. Whatever you feel is fine. Čokoľvek cítiš, je v poriadku. Sorry. Prosím o to. At least that's not my understanding. Takéto nemám ja pochopenie. And regarding the concept or the principle of keeping men and women separate. A čo sa týka toho princípu udržiavania muža a ženy ako separované, it's a pretty simple concept. Je to Pretty common sense concept. Je to dosť jednoduchý koncept, je to taký koncept zdravého rozumu. The reason that we keep men and women separate. Dôvod, prečo ženy a muži sedia oddelene, Ready? ste pripravení? Because men and women tend to disturb each other. Je to preto, lebo muži a ženy sa majú sklon jeden druhého navzájom rozptylovať. And if someone says, well, not me. A keď niekto povie, ale ja nie. I'm not disturbed. Ja som rozrušený. That person is the most disturbed. Tá osoba je najviac rozrušená. That person is so disturbed that he or she doesn't even know that he or she is disturbed. A tá osoba je taká rozrušená, že ani nevie, že je rozrušená. Na to je komentár od Marka Twaina, keď hovoríme o sebe, zvyčajne nemáme tendenciu držať sa faktov. There's a commentary on this from Mark Twain, that when we are talking about ourselves, we tend not to hold on facts. We what? We don't have a tendency to hold on the facts, how it really is. Yeah, it's almost impossible to see oneself objectively. Je takmer nemožné vidieť samého seba objektívne. But under the force of illusion and false ego, ale pod vplyvom ilúzie a falošného ega, we think we can look at ourselves objectively. my si myslíme, že vieme sa zhodnotiť objektívne. Yes, I think this, I think this. Ja si myslím, že ja som taký. And in this way you can't understand anything because you're proud. Takýmto spôsobom nepochopíme nikdy nič, pretože sme pyšní. But the reality is that men and women disturb each other. Ale realita je, že muži a ženy sa navzájom rozptylujú. Like, for instance, the tendency is whenever a man and a woman are together, let's say, having a conversation. Tá tendencia je, kedykoľvek sú muži a ženy spolu, napríklad keď konverzujú. Previously, this man was just like normal. A predtým bol ten muž ako, povedzme, že tak normálne sa spolu. Maybe he was chanting Hare Krishna, thinking of Krishna, serving Krishna. Možno, že čentoval Hare Krišna, slúžil Krišnovi. But then there's some contact with a woman. A potom príde kontakt so ženou. Prabhu! And so suddenly his voice gets a little deeper. A zrazu jeho hlas je taký hrubší. Yes, Mataji, how can I help you? Ako ti môžem pomôcť? All his masculine stuff comes out. A vždycky vyjde na vonok ten mužné záležitosti mužské. It's not conscious, it's just he's materially conditioned that way. It's just automatic. To nie je vedomé, to je materiálne, automatické, to je materiálne podmienenie. And a lady comes in contact with a man. A dáma, keď príde do kontaktu s mužom, Also all the feminine stuff starts coming out. a všetok taký ten ženskejší prístup začne sa prejavovať. Excuse me, Prabhu. Prepáč, Prabhu. She doesn't try. Sa She nepokúša. doesn't try to do that. It's just automatic. Ona sa to nesnaží robiť, je to automatické. And the reality is that therefore there's this, how do you say, there's this subtle attraction, subtle sex going on. A realita je, že tam je tá jemná pripútanosť, priťahovanie sa, ten jemný sex sa tam odohráva. And it disturbs the mind. A rozrušuje to mysel. So it becomes much harder to think of Krishna. A je oveľa ťažšie myslieť na Krišnu. It becomes much harder to realize ourselves as souls. A je oveľa ťažšie uvedomiť si seba samého ako duša. The men are not bad, A muži nie sú zlí. and the women are not bad. A
A ženy nie sú zlé. Men are not the problem for the women. Muži nie sú problémom pre ženy. Women are not the problem for the men. Ženy nie sú problémom pre mužov. The problem is lust. Problémom je žiadostivosť. And when you put a man and woman together, the tendency is lust is generated. A keď dáte muža a ženu dohromady, tá tendencia je, že sa vytvára tá žiadostivosť. Lust is already there, Žiadostivosť tam už je, but it becomes more, developed when man and woman come into contact. ale stále vzrastá, rozvíja sa, keď muži a ženy sa dávajú dohromady. And this lust is not necessarily always on the physical platform, A táto žiadostivosť sa nevyhnutne neprejavuje vždy na tej telesnej úrovni. but often in very subtle ways. A často, ale veľmi takým jemnohmotným spôsobom. And again, this topic is not a question of opinion. A zase, táto téma nie je otázka nejakého názoru. You know, sometimes people say, well, everybody has their own opinion. Keď ľudia hovoria, no už každý má svoj názor. And that's just your opinion. I have my opinion. To je tvoj názor, ja mám svoj názor. But it's not a question of opinion. Ale nie je to otázka názoru. This is a question of reality. To je otázka skutočnosti. This is a question of what's in Scripture and what's coming from the Supreme Personality of God. Je to tam, tu ide o to, že čo pochádza z písem a od najvyššej božskej osobnosti. Let's take homosexuals, for example. Zoberme si napríklad homosexuálov. Let's say a homosexual man says, well, I'm not disturbed by women. A povedzme, že homosexuál povie, nie som rozrušený ženami. No problem for me. To pre mňa nie je problém. Yeah, but in the homosexual relationship, one person is taking the part of the man and one person is taking the part of the women. Ale keď si zoberieme homosexuálny vzťah, tak jeden hrá rolu muža a jeden rolu ženy. And he may not get disturbed by women, but you put him in a room full of naked men and he'll be completely agitated. A možno nie je rozrušený ženami, ale keď ho dáte do miestnosti plnej nahých mužov, tak bude rozrušený. It's just it's taking the perversity to another level, that's all. A to je len posunutie zvrátenosti na vyššiu úroveň, inú úroveň. But the reality is, the problem is identifying with the body. Ale realita Identifying the body as the self. Problémom je identifikácia, stotožňovanie sa duše s telom. And we can't artificially imagine that we're beyond that. A nemôžeme si umelo myslieť, že sme už za tým, že sme sa dostali z And toho. as long as we have these bodies, we have to act in terms of the body that we have. Ako náhle, kým sme ešte v tele, tak musíme jednať v súlade s tým podmienením, s tým, že sme v tom tele. But in a manner in which we can develop realization of the soul as the eternal servant of Krishna. Ale spôsobom takým, že rozvinieme to vedomie, že sme duša, večný služobník Pána. Therefore, for cultivating spiritual knowledge and spiritual realization, we keep men and women separate. Preto, aby sme kultivovali duchovné poznanie a duchovné vzťahy, dávame ženy a muži oddelenie. And this is the best for everybody. A to je najlepšie pre každého. Any questions? Nejaké otázky? Because so many hands went up on the ladies' side when we voted. Pretože toľko rúk sa zdvihlo na strane, kde sú dámy, keď sme sa rozhodovali. I'm especially wondering if the ladies have any questions. A tak som speciálne zaujímavý, či dámy majú nejaké otázky. Yes. Či môžu trocha teda povedať niečo Grihastha Ashrame? Could you tell something then about Grihastha Ashram? Like what? What do you mean? Čo máš na mysli? Že je dobré ako separovať ženy od mužov, ale máme to ako Grihastha Ashrame, takže za určitých podmienok vlastne oni môžu spolu slúžiť Krišnovi a... My understanding is that it's good to separate men and women, but there is a Grihastha Ashram and men and women are functioning together and they have a chance to serve Krishna together. Yeah. So. Ah? Čiže na
tiež musí vlastne prijať Grihastašram, že či môže sa rozhodnúť napríklad, že bude brahmačarníka. Does a woman have to accept Grihastha ashram and may she make a decision to stay in brahmachari ashram? Theoretically, Teoreticky áno, but our experience is it doesn't work very well. ale naša skúsenosť je, že to nefunguje veľmi dobre. Very few men can remain brahmacharis their whole life. Veľmi málo mužov dokáže zostať brahmačarinom celý život. And even fewer women can remain brahmacharinis their whole life. A ešte menej žien môže zostať brahmačarini celý život. And Srila Prabhupada did not recommend for ladies to remain single their whole life. A Srila Prabhupada neodporúčal dámam, aby zostali slobodné celý život. One time he said, we are recommending to all our young men that they should remain single, remain brahmacharis their whole life. Raz povedal, odporúčame všetkým mladým mužom, aby celý život ostali brahmačarini. And we are recommending to all our young ladies, hello, a odporúčame všetkým mladým dámam, that they should get married. aby sa oženili. He said, this is a problem. Toto je náš problém. But generally, for most ladies, it's impossible to remain without getting married and without having children. Ale vo všeobecnosti je veľmi ťažké pre väčšinu žien, aby sa neoženili a nemali deti. I've seen a few who do it, Pár som videl, but very, very few. takých, ale veľmi, veľmi málo. And even those who have done it, sometimes they go a little bit crazy too. A aj tie, ktoré to urobili, trošku im z toho preskočilo. I mean, that's just the truth. That's the way it is. Tak toto je, to je tak pravda, tak to býva. There's something about this, about female psychology and body Je niečo na ženskej psychológii a tele, that generally she requires to have a husband and she requires to have children. vo všeobecnosti, že vyžaduje mať manžela a deti. And for most ladies to try not to do that is totally artificial. A pre väčšinu žien dám to neurobiť je úplne umelé. Better to take care of it, get it out of the way, and then later, when she's older, she can live a renounced life. Lepšie ísť do toho, zbaviť sa tohto problému a potom, keď to má túto skúsenosť za sebou, tak môže sa vydať odriekavým štádiom v živote. Grihastha ashram is not Maya. Grihastha ashram nie je mája. Srila Prabhupada explains that ashram means a place for spiritual development. Srila Prabhupada vysvetľuje, že ashram je miesto na duchovný rozvoj. So as long as one is following the standards properly in a particular ashram, one can advance in that ashram. Ako náhle niekto dodržuje správne tie štandardy toho ashramu, môže sa vydať cestou toho ashramu. A grihastha who's following the standards properly is more advanced than a brahmachari who's not, or so-called brahmachari. A grihastha, ktorý správne následuje štandardy, je pokročilejší ako brahmachari, ktoré tie štandardy pre brahmachari ashram nenasledujú. It's just two different environments in which to practice bhakti yoga, that's all. Sú to dve odlišné prostredia, v ktorých praktikujeme bhakti yoga, to je všetko. You decide which environment, that's all. Ty si len zvolíš, ktoré prostredie, to je všetko. The grihastha ashram is described sometimes to be something like using a thorn to remove a thorn. Grihastha ashram sa niekedy popisuje ako vyberanie trňa trňom. If you happen to be walking in the forest without your shoes, ak sa vám niekedy stalo, že chodíte v lese bez tupánu, which we don't recommend, čo neodporúčame, but if you happen to be, ale ak sa to už stalo, you may step on a thorn. sa to stane, môžete vstúpiť na trň. Now, how do you get the thorn out of your foot? A ako dostaneš ten trň z chodidla? You take another thorn and Zoberieš druhý trň dig it out. a tak vybereš to pomocou neho. So lust is the problem. Takže žiadostivosť je problém. Lust is the enemy. Žiadostivosť je nepriateľ. And everyone in this world is lusty. A každý v tomto svete je žiadostivý.
That's how we got to this world. Takto sme sa dostali do tohto sveta. So the challenge for everyone is to become free from lust. Výzva pre každého je oslobodiť sa spod vplyvu žiadostivosti. Excuse me, please, no talking. Pardon, prosím vás, nehovorte. Thank you. Ďakujem. The challenge for everyone is to get free from lust. Výzva pre každého je oslobodiť sa spod vplyvu žiadostivosti. One way to do it is in brahmacharya ashram. Jeden zo spôsobov je brahmacharya ashram. Just hear and chant and preach. Len počúvaj, spievaj a káž. And keep distance from women. A drž si odstup od žien. Other possibility is grihastha ashram. Ďalšou možnosťou je grihastha ashram. Grihastha ashram means that, how do you say, let's say from the male side, from the man's side. Grihastha ashram je, ako to povedať, dajme to povedzme z mužského hľadiska. He recognizes, yes, I have lust. On pripustí, áno, mám žiadostivosť. But I don't think I'm going to be able to get rid of this just by hearing and chanting and preaching. Ale nemyslím si, že by som sa toho vzdal len tým, že budem počúvať a spievať. Therefore, better to engage this lust in a way that's consistent with scriptural injunctions. Je preto lepšie zamestnať túto žiadostivosť v súlade s pokynmi písem. And that way, that which is the problem becomes part of the solution. A to, čo je časťou problému, sa stane časťou riešenia. Krishna says in the 7th chapter of Bhagavad Gita, Krišna hovorí v 7. kapitole Bhagavad Gita, Dharma varuto bhuteshu kamosmi. Krishna says, I am that sex which is not contrary to religious principles. Krišna hovorí, ja som ten sex, ktorý nie je v rozpore s náboženskými zásadami. That's pretty serious. Krishna says, I am that sex which is not contrary to religious principles. To je dosť vážne. Krišna hovorí, ja som ten sex, ktorý nie je v súlade, s náboženskými zásadami. In Krishna consciousness, marriage is a sacrifice. A vo vedomí Krišnu je manželstvo obeť. Just ask any householder. Len sa opýtajte každého hospodára. And he or she will confirm it's a sacrifice. A on alebo ona vám potvrdí, že je to obeť. Anyone who's getting married thinking that they're going to enjoy, that they're going to have fun, is in dreamland. Každý, kto si myslí, že keď sa ožení alebo vydá, že bude sa zabávať, tak žije v ilúzii. The purpose for a materialist to get married is completely different from the purpose of a devotee to get married. Ten úmysel alebo cieľ, za ktorým sa žení materialista, je úplne odlišný od toho, s ktorým do toho ide duchovne založená osoba. Why do materialistic people get married? Prečo sa materialisticky založení ľudia ženia vydávajú? Well, one reason is to have somebody to have regular sex with. A jeden z dôvodov je, aby mohli mať s niekým pravidelný sex. Another reason is to be very comfortable and peaceful. Ďalší dôvod je byť v pohodlnej situácii, pokojný. Whatever. There's all kinds of reasons, but the fundamental principle is sex, either gross or subtle. Je veľa dôvodov, ale ten fundamentálnym princípom je sex, či už na hrubé alebo jemnej úrovni. In other words, the fundamental principle why materialistic people to get married is to enjoy. Inými slovami, tým fundamentálnym princípom, prečo sa ľudia berú, je užívať sa. That's the fundamental reason why a materialist does everything that he or she does. To je fundamentálny princíp toho, prečo materialisti robia všetko. Everything a materialist does is for the purpose of being comfortable and enjoying. Všetko, čo robí materialista, je, že jeho cieľ je užívať si a byť v pohodlnej situácii. Everything. Všetko. But for a devotee, the devotee's purpose should be different. Ale čo sa týka otaného, jeho cieľ by mal byť iný. The devotee's purpose in getting married should be for purification. Cieľ, s ktorým sa žení, a teda s ktorým sa berú odaní, by mal byť očista. Sure, there's some degree of enjoyment there. Áno, je tam nejaký stupeň užívania si. But it's very tiny compared to how much hard work is involved. Ale je to veľmi nepatrné v porovnaní s tým, koľko práce to vyžaduje. It's a sacrifice. Je to obeť. For getting purified. Aby sme sa očistili. That's the ideal purpose for marriage.
To je ideálny ten cieľ, zámer, s ktorým sa bereme. Is that okay? Je to v poriadku? Ďakujem. Something else? Ladies? Učenia, dámy? Yes. Žena dostala do vienka jednu vlastnosť, že ona je vlastne ten oheň a ona veľakrát ani od toho muža nemá záujem, ale ona len používa tú svoju vlastnosť. To je taký komentár, iba či niečo chcem odieť. A woman was born To sa píše v šastrach. O žene sa hovorí, že je v nižšom postavení. A to nižšie postavenie znamená, že dostala do vienka to, že dokáže mužovi vybudiť tú príťažlivosť. In Shastras is said that the woman was born with fire in herself and with that she is lower than man, and it means that she can evoke this attraction in man. Yeah. A často to zneužíva. And many times she misuses this. A muži si to neuvedomujú a oni potom vlastne spolu trpia. And men don't realize this, and they suffer together. And they what? Suffer together. Who suffers together? A man and a woman. Yeah. To je, ako len to chcem povedať, že to je tá povaha, ktorú si my často neuvedomujeme. I just want to say that this is the nature that we often don't realize. To je naša výbava. This is our equipment. A s tým ideme do vzťahu. And with this equipment we go towards the relationship. Sounds right. Je to správne? Yeah, it's true. Áno, je to tak. But it works the other way too. It works the other way also. A naopak to funguje takisto. Women have a certain ability to manipulate men, and men have a certain ability to manipulate women. Ženy majú určitú schopnosť výbavu manipulovať s mužmi a muži majú určitú výbavu, respektíve schopnosti manipulovať so ženami. And that's their tendency. To je ten sklon. When they come together, Keď spolu sa dajú dohromady, it's like automatic. It's like breathing in and out. je to automatické, je to ako vydychovať a vdychovať. The woman automatically thinks, how am I going to manipulate this guy? A žena si automaticky myslí, ako toho budem s ním manipulovať. For my enjoyment. Na to, aby som si mohla užívať. And the man with the woman, he's immediately thinking, how can I enjoy her? How can I manipulate her? Muž automaticky myslí pri kontakte so ženou, ako si s ňou môžem užívať, ako sa ňou môžem manipulovať. It's like if you see, you know, let's say a movie poster advertising some movie. Je to ako keď vidíte nejaký taký plagát, ktorý je reklamou na film. Or like these so-called romance novels. A ako povedzme tieto romantické romány. They have those in the supermarkets here. Majú ich tu v supermarketoch? Tesco. Tesco? Yeah. Yes, they are everywhere. Yeah, everywhere. Yeah. Sú všade. At least, you know, I was living in London for many years, and we had Tesco. And there was a whole section of romance novels. Raz dosť dlho som žil v Londýne a bolo tam Tesco a celá to oddelenie bolo romantické romány. You know, there's man and woman on the front, and impossibly beautiful men. A muž a žena na titulnej stránke neskutočne krásny. And both of them, their clothes are falling off. Both of them, their clothes are falling off. Obidvoch šaty takmer padajú. That's, in other words, that's what romance means. It just means sex. That's all. To je to, čo ide v tej romantike, to znamená sex. So anyway, so you have this man and this woman, you know, and they both look like they're in ecstasy. Je to tak, ako máš muža a ženu a obidvaja vyzerajú, že sú v extáze. Or let's say wedding photos, that's the best one. A povedzme manželské fotografie, to je najlepšie. Right? Wedding photos, everybody looks ecstatic. A na manželských fotkách každý vyzerá extaticky. You know, she looks like the goddess of fortune. Ona vyzerá ako bohyňa šťastia. You know, he looks like some kind of Greek god or something. On vyzerá ako nejaký grécky poloboh. You
You know, everybody's all dressed up. Každý je taký nahodený. Everybody's smiling. Každý sa usmieva. And they have this photo of, you know, she's looking into his eyes like this. A majú tie fotky, že ona sa pozerá jemu do očí. And he's looking into her eyes. A on jej pozerá do očí. You can just feel the love. Môžete cítiť tú lásku. Right? But there's a problem. Ale je tam problém. The problem is what these two are ecstatic about is completely different. Ale problém je v tom, že to, z čoho sú obidvaja títo extatickí, je úplne odlišné. Because she's thinking what he's going to do for me. Ona si myslí, čo on bude robiť pre mňa. And he's thinking what she's going to do for me. A on si myslí, čo ona urobí pre mňa. So they look like on the photo, they look like they're in the same ecstasy. They look like they're on the same wavelength, you know. Na fotke to vyzerá, že oni sú v rovnakej extázi, že sú na rovnakej vlnovej dĺžke. But they're not. Ale nie sú. They're just thinking how to exploit each other. A oni si myslia, ako jeden druhého vykoristovať. And then surprise, surprise, a few weeks later, there's trouble in paradise. To veľké prekvapenie, čuduj sa svete, je problém v raji. Because, you know, he didn't let me exploit him. A pretože on mi neumožnil, aby som ho vykoristoval. Or she didn't let me exploit her. A ja mu nedovolím, ona mu nedovolí jemu, What aby kind of ho marriage is vykoristoval. this? What kind of marriage is this? A aké je to manželstvo? Kaput. Kaput. So, anyway, what was the point I was making? Čo vyšlo? Yeah, the reason is different. The reason why devotees get married. Tá príčina, ten dôvod, prečo ľudia sa berú, je odlišný. What was the question? I forget the To question. bola otázka za Who asked the otázku. question? Oh, whether they Bolo were ako devotees. Yeah, okay. uvedomenie si našej prirodzenosti. To realize our nature. Yeah, and so therefore that's another point why the women and men should keep separate. A to je ďalší dôvod, prečo mužov a ženy držať oddelenie. Because they unconsciously disturb each other. Pretože oni sa nevedome rozrušujú. Now, a woman doesn't have to do anything to agitate a man. All she has to do is walk around. Žena nemusí urobiť nič, aby rozrušila muža. Stačí, keď sa prejde okolo. Just by seeing her, a man will become agitated. Len tým, že už ju vidí, tak je agitovaný. And similar from the other side. A takisto je to naopak. So therefore, the point is that on both sides, male and female side, we should be trying to act in ways that we help everyone develop their Krishna consciousness. A preto ide o to, že po obidve strany, aj muži a ženy, by sme mali konať tak, aby sme pomohli jeden druhému rozvinúť vedomie Krišnu. And be free from bodily identification. A byť oslobodený od telesného stotožňovania sa. Therefore, there should be this mutual respect. Preto by tam mal byť vzájomný rešpekt. And by keeping separate, that helps to, show mutual respect to the other gender. A tým, že sa udržujeme o oddelených pozíciách, tak to je známka toho, že ukazujeme vzájomný rešpekt k opačnému pohľadu. Yes, I would do the Bhagavad Gita 3.40. Krishna says, 3:40. Zmysly mysel a which one? inteligencia. 340? 340. 3.40. 340. Zmysly mysel a inteligencia Senses, mind and intelligence. I know sú what it sídlom says. žiadostivosti, ktorá nimi zatemňuje skutočné poznanie živej bytosti a metieju. The senses, the mind, and the intelligence are the sitting places of this lust. That through that lust covers the real knowledge of the living entity and bewilders him. 3:40, ten verš hovorí, že zmysly, mysel, just a second. Zmysly, mysel a inteligencia sú sídlom žiadostivosti, ktorá nimi zatemňuje skutočné poznanie živej bytosti a metieju. So what's... Že to je komentár k tej téme. Ten sa komentuje, this topic. Yes, sir. Ja som sa pýtať, že za akým účelom bol napísaný také spis napríklad ako Kama Sutra? I'd like to ask for what purpose were written these
these scriptures as Kama Sutra, for example. I have no idea. And frankly, I don't care. V skutočnosti ma to nezaujíma. Srila Prabhupada didn't teach us Kama Sutra. Šrila Prabhupada nám neučil Kama Sutru. He taught us Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. On nás učil Bhagavad Gitu a Srimad Bhagavatam. It's already enough to read. Už to je dosť na čítanie. Nemám tam otázku nejakú? No. Yeah. Čo si myslíte o transsexuáloch? What do you think about transsexuals? Transsexual? Transsexual? They're confused. Sú zmetení. One time, in the early 70s, there was one devotee in Los Angeles Raz na začiatku 70. rokov bol jeden oddaný v Los Angeles. who was really confused Bol dosť zmetený. because he or she didn't know whether he was a man or a woman. Pretože on alebo ona nevedel, že či je muž alebo žena. And this was causing problems A to spôsobovalo problémy. because sometimes he was in the men's ashram and sometimes he was in the ladies' ashram. Pretože raz bol v mužskom ašrame a niekedy v ženskom. So finally, he or she wrote to Srila Prabhupada A nakoniec on alebo ona napísal Šrilovi Prabhupadovi and asked what to do about this problem. a spýtal sa ho, čo robiť s tým. And Srila Prabhupada said, he said, I understand your difficulty. A Šrila Prabhupada napísal, chápem tvoj problém. He said, now you have to choose one. Teraz povedal, teraz si musíš zvoliť jeden. He said, it doesn't matter which one you choose, but you have to choose one. Nezáleží na tom, čo si vyberieš, musíš si vybrať jedno z nich. And that's what happened. I don't remember which way, but this person A chose to one. sa stalo, ale nepamätám si, čo si vybrala, ale niečo si vybral. Chcela som vedieť, či je to nejaká zlá reinkarnácia, alebo prečo títo ľudia majú pocit, že nie sú v správnom tele. I wanted to know the reason or the cause of this. Why are these people, if it's a previous karma, that these people are in such a body? It's either karma from previous lives or karma from this life. Je to buď karma z predchádzajúcich životov alebo z tohto života. But yeah, it's definitely due to karma. Určite je to kvôli karme. The laws of karma are very complex. Zákony karmy sú veľmi také komplexné. And the way that, the way a person experiences karmic reactions, how do you say, there are many different ways in which a person experiences karmic reactions. Veľa spôsobov, ako človek zažíva tie karmické reakcie. And yeah, that's a particularly, you could say, heavy reaction, heavy karmic reaction. To je dosť taká tvrdá karmická reakcia. It's really strange. Je to veľmi zvláštne. You know, like somebody with because usually the psychology, a person's psychology goes along with the body. The mind goes fits with the body. Obvykle je to tak, je to preto, že obvykle je to tak, že väčšinou tá psychológia ladí s tým fyzickým telom. Generally, somebody in a man's body, he naturally thinks like a man. Obvykle to býva tak, že osoba v mužskom tele myslí ako muž. And someone in a woman's body, she naturally thinks and behaves like a woman. A niekto v ženskom tele, osoba v ženskom tele myslí ako žena. But sometimes they get mixed up. A niekedy sa to pomieša. And you got male psychology with a female body, or female psychology with a male body. Máš mužskú psychológiu v ženskom tele a ženskú psychológiu v mužskom tele. Fortunately, though, Našťastie there is chanting Hare Krishna. je tu čentovanie, spievanie Hare Krišna. Because the point is about, the point is that in the ultimate issue we're all souls and we're not bodies. Pretože ide o to, že v konečnom dôsledku nie sme telo, ale duša. So when we chant Hare Krishna, we rise above the bodily identification and we
start having realizations of ourselves as souls. Pretože keď čentujeme Hare Krišna, povznesieme sa nad telesné stotožňovanie sa a jednáme na duchovnej úrovni. But for the sake of functioning peacefully in this world, Ale na to, aby sme fungovali pokojne v tomto svete and helping others to live in a peaceful society, a pomáhali druhým, aby žili v pokojnej spoločnosti, we have to act according to the particular body we have. musíme jednať podľa toho tela, ktoré máme. So Srila Prabhupada's point to that devotee Šrila Prabhupád upozornil to oddaného tú oddanú, was that this back and forth, it's too disturbing to the society, too disturbing to others. že toto také stotožňovanie sa raz mužom, raz ženou je príliš rozrušujúce pre spoločnosť. And it was obviously disturbing that devotee too. Očividne to rozrušovalo aj toho oddaného, tú oddanú. So therefore Srila Prabhupada said it's not so important to choose one, just do that. A preto Šrila Prabhupada povedal, vyber si jedno a rob podľa toho. If you feel more comfortable as a woman, okay, live as a woman. If you feel more comfortable as a man, live as a man. Doesn't matter. Chant Hare Krishna and be happy. Ak sa cítiš pohodlnejšie ako žena, buď žena. Ak sa cítiš pohodlnejšie ako muž, ak buď muž, to nezáleží na tom. Spievaj Hare Krishna a buď šťastný. But yes, it's due to karma. Everything about our bodies and our minds is all due to karma. Áno, je to podľa karmy. Všetko, čo sa týka našich tiel a mysle, je výsledok našich predchádzajúcich činností. But the wonderful thing about devotional service is it goes beyond the karma. Ale úžasné na oddanej službe je, že to ide mimo karmy. Now, it's getting late, Je už neskoro. and I'm sure people are getting hungry. Som si istý, že ľudia sú hladní. Who's getting hungry? Raise your hand. Kto má hlad? Not everyone. Okay. Huh? Okay. Your child is getting hungry. Okay. Children are always hungry. Ľudia sú vždy hladní. But before we stop, Predtým, než skončíme, I want to bring your attention to Srila Prabhupada's book. rád by som vás upozornil na Šrilové Prabhupadové knihy. Some of you, what's that? Hey, Haribol, Mataji's, please. Some of you bought books yesterday, Niekoľkí z vás si včera kúpili knihy. but somehow or other we still have books. Máme ešte stále knihy. I don't know what happened. Neviem, čo sa stalo. There's more books appeared. Stále sa zjavilo viacej kníh. And Srila Prabhupada didn't like to store books. A Šrila Prabhupada nemal rád uskladňovanie kníh. He said books are for distributing, getting out. Povedal, že knihy sú na to, aby sa distribuovali, aby sa dostali von. So this is not good that we have so many books. A toto nie je dobré, že máme tu toľko kníh. The books should be out. No, knihy by mali ísť von. Okay, so that's your responsibility. Tak to je vaša zodpovednosť. Let me ask you, how many of you have read or heard something about the beginning of ISKCON when Srila Prabhupada went to New York? Dovolte mi sa vám opýtať, koľko z vás čítali knihy o tom, o začiatkoch ISKCONu, ako Srila Prabhupada došiel do New Yorku? Okay. When you heard about that, I mean, did you find yourself thinking that, wow, that must have been so exciting? Keď ste o tom počuli, mali ste ten pocit, že to muselo byť také úžasné. To be there so close with Srila Prabhupada. A byť tam tak blízko Srilu Prabhupádu. Right in the beginning of the movement. Práve na začiatku toho nového hnutia. And Prabhupada was himself cooking for the devotees. A Prabhupád sám varil pre oddaných. And then he would sit them down and he would distribute prasadam to the devotees. A potom sám rozdával prasadam pre oddaných. And he'd give them health advice. A dával im poradenstvo, čo sa zdravia týka. You know, one devotee got a headache. He asked Prabhupada what to do. A jeden oddaný mal bolesti hlavy, tak sa pýtal Prabhupádu, čo má robiť. There were just a few devotees, so it was very intimate. A bolo tam iba zo pár oddaných, ktorí s ním mali veľmi taký intimný vzťah. So, haven't you thought that, wow, I wish I could have been one of those devotees? Nemali ste také myšlenky, chcel by som byť jeden z tých oddaných. Be honest. Buďte úprimní. Yes? Right? Okay, I'll tell you a secret. A poviem vám tajomstvo. Right now, you can have the same intimate relationship with Srila Prabhupada that those devotees had. Práve teraz môžete mať taký istý intimný vzťah so Srilom Prabhupádom, ako mali tí oddaní vtedy. Because intimacy is not physical proximity. Pretože intimita neznamená, nejde tam o fyzickú blízkosť. And the secret to having that intimate relationship with Srila Prabhupada A
Tajomstvo je mať intimný vzťah s Šilom Prabhupádom. It's in 3 steps. Dôverný vzťah so Šilom Prabhupádom 3 kroky. Buy these books. Kúp si túto knihu. That's the first step. To je prvý krok. Second step, Druhý krok. read the books. Prečítajte si tú knihu. Third step, Tretí krok. distribute the books. Distribuuj tie knihy. And seriously, I guarantee you, A ja vám zaručujem, vážne, if you do this, ak to robíte, you will feel in your life a very intimate relationship with Srila Prabhupada. pocítite vo vašich životoch veľmi dôverný, intimný vzťah so Šilom Prabhupádom. You'll feel Srila Prabhupada in your life. Sa pocítite Šilu Prabhupádu v srdci, v živote. Therefore, I recommend everybody buy these books. Preto odporúčam každému, kúpte si tieto knihy. Everybody has money. Každý má peniaze. You know, people say, I don't have any money. Ľudia hovoria, ja nemám peniaze. That's ridiculous. Everybody has money. Smiešne, každý má peniaze. But you just use it for something else. Ale len ich používať na niečo iné. Usually something stupid. Obvykle niečo také hlúpe. Something plastic. Niečo plastické. When in doubt, buy something plastic. Na čo kupovať? Na čo kupovať niečo umelé? Everything's plastic. Všetko je umelohmotné. When you buy clothes now, they're plastic. Keď si kúpime šaty, tak tie sú umelé. It says right on the label, plastic. A už je to tam na tej výsačke, plastik. But anyhow, these books are, this is real substance. Tieto knihy, toto je skutočná podstata. And this is eternal knowledge. Toto je večné poznanie. Very valuable. Veľmi cenné. It's worth much, much more Je than the to, cost of the book. je to cennejšie oveľa viac ako náklady, ako to, čo to stojí. Better you buy these books. Ale lepšie, aby sme si kúpili tieto knihy. So, our goal this evening is to at least clear this display. Get Naša all the úloha books up. tento večer je aspoň vyčistiť túto. So we have almost 40 people here, Máme tu takmer 40 ľudí and there's only 25 books. a je tam len 25 kníh. So that means if everyone buys one book, To znamená, že ak každý si kúpi jednu knihu, we'll have to get some extra books from over there. budeme musieť získať nejaké extra ďalšie knihy z dole. But that way we'll clear the whole display. A takýmto spôsobom to nám vyčistíme. And and you'll feel such a sense of accomplishment. A pocítite taký úžasný pocit takého naplnenia, Guaranteed. zaručenia. And where's that prasadam? Jivananda? Kde je Jivananda? Čo je prasadám? Huh? Nie, to je tvoje. We have to go to Vienna for it. Madana Priya ho doniesla na Madame Priya wrote some prasadam and she's going now. Oh. Sweets. What are these? Oh, Čo je? Caramel. Caramel biscuits. Are these bonus items? Je to ako bonafide. Who made these? Kto to urobí? Me. Prabhu, me. Oh. Where do you get this part? A odkiaľ máš toto? This I buy it from shop, Kúpil som si but to. You buy it from the shop. We also yes, have because Huh? We also have wolfies. I think better than a sugar burfi. Burfi máme takisto. But the thing is, we shouldn't buy, these are grains, right? Myslím si, že toto sú obilniny. yes, but Shouldn't buy grains from the shop. Mali by sme kúpovať obilniny z obchodu. Sorry. it's Sorry. Okay. Yeah, where's the burfi? Čo je? Kde je to burfi? preparations. Number 2. Číslo 2. Preparácia číslo 2. What's it? Preparation number 2. Okay, so anyhow, right now I'm going to distribute some prasadam, Teraz budem distribuovať také prasadam. and somebody needs to close the altar. A niekto musí zakryť oltár. Who can close the altar? Kto môže zakryť oltár? If I can close the altar. Kto je zodpovedný za zakrytie oltáru? Okay.
Yeah. Wait, everybody stop talking, please. Ešte prosím vás, ešte budete chvíľu tichučko. Okay, so while I'm distributing prasadam, who's going to sell the books? Where's Jivananda? Prečo budem rozdávať prasadam? Kto ide rozdávať tie knihy? Jivananda Prabhu. Who's selling the books? Huh? Who's selling the books? Kto predáva knihy? Mahadyuti is selling books. Okay, come here. But you need a pen and paper. Potrebuješ pero a papier. Because you have to record everything you sell. Pretože musíš zaznamenať všetko. Jivananda, will you explain to her? She has to record how many of each title. Okay? And so, I humbly request that all of you give Mother Devahuti some service by coming up and buying books. You can sit over there. Všetkých vás pochodne prosím, aby ste prišli za Devahuti Mataji a dali jej nejakú službu tým, že si niečo kúpite. Otherwise, Mother Devahuti will be just sitting here spacing out if you don't buy your books. Inak Mataji Devahuti bude iba len sedieť a spacovať, keď nebude mať čo robiť. It's your duty to Takže to je vaša povinnosť, engage her. aby ste ho zamestnali. Okay, then after I distribute prasadam, Potom budeme distribuovať prasadam. then if you like, I'll sign your book. A ak chcete, tak môžeme vám tú knihu podpísať. Okay? Who doesn't have Rama? Okay, but word of caution. I mean, as far as my signing books, I only sign Prabhu. Ale ja budem podpisovať iba Prabhupádové knihy. Okay, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Srila Prabhupada ki. Mahadyuti Prabhu ki.